अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ओके बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पेज नंबर 29। ठीक है, इसकी रीडिंग मैं आपको तकरीबन हाफ़ रीडिंग मैंने आपको पिछले वीक करवा दी थी, लेकिन अब मैं आपको शुरू से इसकी रीडिंग आज करवाती हूँ, इसलिए कि इसके कुछ मश्क भी रहती है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं, तो वो आप इजीली फिर कर सकेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं सुना या नहीं देखी तो वीडियो वो इसलिए अब दोबारा से मैं आपको इसकी रीडिंग करवा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तारीख़ में कई नामों से याद किए जाते हैं। ठीक है, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है असल नाम जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान था। ठीक है, लेकिन तारीख़ में इनको कई नामों से याद किया जाता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दो नामों यानी अबू बकर और सदीक़ को भी बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल थी। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे, यानी देखिए उनके दो नाम हो गए ना, अबू बकर और सदीक़, तो इससे भी बहुत ज़्यादा शोहरत थे, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर थे वो इन दो नामों से। इसलिए कि लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सदाकत पर ईमान रखते थे और उनको यकीन था कि कर्ज़ों और दियतों के सिलसिले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेश करदा ज़मानतें ज़ाया नहीं हो सकती। ठीक है, यानी वो जो थे मतलब हर तरह से जो थे सच्चे थे, मतलब ईमानदार थे, जो अमानतें लोग रखवाते थे उनकी अमानतें भी आराम से वापस करते, इसलिए वो अबू बकर और सदीक़ के नाम से मशहूर थे और ना वादा खिलाफ़ी हो सकती। अच्छा, आप अन्हा के वालिदैन कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। तिजारत इस ख़ानदान का आबाई पेशा था, नहीं आपके जो ख़ानदानी जो पेशा था, आबाई पेशा ख़ानदानी पेशा जो था वो था तिजारत। ठीक है, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरदार कुरैश, तिजारत पेशा, मुदब्बिर, इसार पसंद और फ़ुक़रा और मसाकिन की मदद करने में सबसे आगे रहने वाले थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम थे। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे वो उनके वालिद भी थे। कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बासत नबी से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे। हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र और ग़ाज़ी सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। यानी बासत नबी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे, यानी साथी थे, और हिजरत के टाइम भी, हिजरत के वक्त भी वो उनके हमसफ़र थे, उनके साथ उन्होंने सफ़र किया था। और ग़ाज़ी सौर में जितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी ने क़याम किया था, उतने उनके साथ भी ग़ाज़ी सौर में हज़रत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़याम किया था, यानी उनके साथी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2.5 बरस छोटे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदैन सहाबा रसूल थे और यह एजाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़ानदान की 4 पुश्तों ने अहद रिसालत देखा और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शरफ़ाए अरब में पहले शख्स थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर दीन इस्लाम अख्तियार किया। मर्दों में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले इस्लाम लाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत जल्द आगे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला सच्चे और वादे के पक्के थे। आप रज़ियल्लाहु ताला जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर बेखौफ ख़तर इस्लाम का ऐलान किया, और इस सिलसिले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिन मसाइब का सामना करना पड़ा, आप रज़ियल्लाहु अन्हा को जिन मसाइब का सामना करना पड़ा वो नाकाबिले बयान है, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हैं, बयान नहीं हो सकता। नाकाबिले बयान यानी जो बयान नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा तकलीफ़ देते क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए। ठीक है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की दावत फैलाई तो मक्का और मदीना के लोगों ने, मक्का वालों ने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए। जब तक मक्का में क़याम रहा, अपने दीन इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जद्दोजहद करते रहे। सरदारान कुरैश को दावत इस्लाम दी, इस बिना पर अज़ियतों और मज़ालिम का सामना किया, मगर कभी पीछे नहीं हटे। अगर कोई फ़िक्र दामनगीर हुई, यानी कोई भी फ़िक्र उन्हें हुई तो वो सिर्फ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बरादरी मसाइब व आलाम से महफूज रहें। यानी उन्हें सिर्फ ये फ़िक्र थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आँच ना आए और उनके जितने भी ये मुसलमान जो थे, जो मुसलमान हो चुके थे, उनको किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। चुनांचे जो मुसलमान गरीब भाई थे उनकी दिल खोल कर मदद की, जो ग़ुलामी की हालत में थे और खुदा की राह में मसाइल झेल रहे थे, उनको आज़ादी दिलाई। जो मकबूज़ थे उनके कर्ज़े उतारे, जिन्होंने हिजरत करनी चाहिए उनके लिए हर मुमकिना सहूलत फराहम की। गर्ज़ नए दीन और इसके पैरोकारों को हर तरह से फ़ायदा और सहूलत पहुँचाई। जब भी जंग छिड़ जाती तो नाजुक से नाजुक घड़ी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष बदोश रहे। ग़ज़वा उहद और हुनैन से बढ़कर नाजुक वक्त मुसलमानों पर किसी और जंग में नहीं आया। इन दोनों जंगों में बहुत से लोग भाग खड़े हुए और बहुत से शहीद हो गए, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन लोगों में से थे जो आखिर तक
آخر وقت تک صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے بڑی پرخطر تھی۔ کفار مکہ ہر طرف گھات لگائے بیٹھے تھے، لیکن ایسی نازک گھڑی میں آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت ہی اچھا سا واقعہ ہے، آپ سنیں اس کو غور سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پڑھ کر مال دینے کا صمیم ارادہ کر لیا اور اپنا نصف مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اب یہ حضرت عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے، ان سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے، تو انہوں نے آگے سے مطلب عرض کیا کہ نصف مال چھوڑ دیا ہے۔ آدھا مال وہ جو تھے لے آئے تھے چندہ کے طور پر، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے جب چندہ جمع کیا تھا تو وہ کہتے ہیں میں آدھا مال لے آؤں اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت عمر، سبحان اللہ، کتنی اچھی انہوں نے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی بھی بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ملکی سیاست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر چلایا اور ہر اہم معاملے میں اصحاب رائے سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت ایک امانت کے طور پر سمجھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لی اور اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کے سپرد کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اہم کارنامہ جس نے آپ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بھی بلند کر دیا وہ ہے جمع قرآن۔ ٹھیک ہے، جمع قرآن یعنی قرآن کو جمع کیا، جنگوں کی وجہ سے حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی اور ایران اور روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ باقی ماندہ حفاظ بھی کہیں ان کے نظر نہ ہو جائیں اور اسی طرح قرآن ضائع ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور خلیفہ اول کو جمع قرآن کا مشورہ دیا، یعنی تمام خلیفہ جو تھے ان کو کہا کہ قرآن کو جمع کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں ترغیب ظاہر کرتے ہوئے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن مزید سوچ و بچار کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا دل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر مطمئن ہو گیا اور چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ یکسو ہو کر مطلب اکٹھے ہو کر جمع قرآن کے کام یکسو ہو کر مطلب اکٹھے ہو کر جمع قرآن کے کام میں لگ گئے۔ ٹھیک ہے، اور مشہور روایات کے مطابق دوران خلافت ہی قرآن کریم جمع کر لیا۔ دوران خلافت یعنی خلافت کے دوران انہوں نے تمام قرآن کو جمع کر لیا، جو کہ ذرا مشکل کام تھا لیکن پھر بھی انہوں نے انجام دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو تھی ریڈنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں، مشق کی طرف آ جائیں۔ کویشچن نمبر 1 آپ لوگوں نے آئی تھنک کر لیا تھا۔ میں پھر بھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ لکھنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو آپ نے لکھنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ خلیفہ اول کے منصب پر کون فائز ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے لکھنا ہے خلیفہ اول کے منصب پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فائز ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے چندہ کے طور پر کیا پیش کیا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا آنسر یہاں سے لکھنا ہے لیکن لانگ کر کے نہیں لکھنا، آپ نے اس کو شارٹ لکھنا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ آپ نے باقی چیپٹر میں بڑھا ہے نا، تو آپ نے اس حساب سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بس یہ اس کا آنسر لکھنا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تاکہ قرآن پاک کی جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو، تو انہوں نے جنگوں کے دوران، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مطلب بھانپ لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا کہ ایران اور روم کی لڑائیوں
की वजह से उन्हें अंदेशा था कि कहीं जो है नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक की मतलब जो है काफ़ी तादाद शहीद ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने जो है खलीफा अव्वल को जमा कुरान का मशवरा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपने ये लिखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है, इतने काफ़ी हैं आपके क्वेश्चन आंसर, इसके हर जगह पर आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा ये देखिए, पहले ये बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाने हैं। ठीक है, आपने तो बेतरतीब अल्फाज जो हैं जुमले जो हैं, जिस तरह है अब्दुल्ला बिन उस्मान, असल का हज़रत अबू बकर सदीक़ नाम था, तो आपने लिखा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था। ठीक है, आपने ये लिखना है। अच्छा, फिर सेकंड लाइन की आपने ख़ुद इनके जो है आगे पीछे अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनके जुमले सेट करके लफ्ज़ को सेट करके आपने एक जुमला मुकम्मल करना है। ठीक है, अच्छा ये है खाली जगह पुर करें। नेक्स्ट पेज पे है 34 पेज पे, अहम मामला डैश असहाबे राय डैश मशवरा करते थे। जो अहम मामला था वो आप किससे करते थे? ठीक है, अहम मामले में असहाबे राय से मशवरा करते थे ना आप। अहम मामले में आपने में लिखना है, हुरूफ़ जार आपने लगाने हैं। ठीक है, अहम मामले में असहाबे राय से मशवरा ज़रूर करते थे। ठीक है, आखिर वक्त में सब्र व इस्तक़लाल के साथ मैदान में डटे रहे। आखिरी वक्त में सब्र व इस्तक़लाल के साथ। ठीक है, ये में से के तक को पर वग़ैरह जो ये हैं ये हुरूफ़ जार हैं। ठीक है, जो मुसलमान भाई गरीब थे उनको दिल खोल कर उनकी आपने इतने उनकी दिल खोल कर मदद की। ठीक है, तो ये आपने हुरूफ़ जार के ज़रिए आपने ये हर जगह पर जो है करने हैं। सही है।